Muling nami, basta may Great Tower Station. Kaya kay isang brown out ya. Pero mo kalantaw kaya TV. Di pa na full charge. Naro, Great Tower Station. Naro kurinti yaw. Lapos sila sa aton nga. Background nga lights sa TV ito. 55 inches na. Para sa aton nga Great Power Station. Okay, isang brown out. Parang balaan yung brown out. Tari on ko. Wala na iya. Wala. Oh. Wala. House. Wala. Tanang yung lights. Wala. Brown out. Araw Great Power Station. Oh. Lantaw pa kami Netflix. Araw. Oh. Netflix na eh. Netflix. Ano ya? Bakod. Great Power Station Brown out ya. Carry 55 inches TV Ayun lantaw ta. Electric fan pa. Ayos. PM lang Inquiry lang. Hindi lang kay pang backup sa obra, laptop, computer, TV, electric fan, modem. Ote, ayos. Lantaw kami ya. Aray gwapo. Bago niyo. Boring wala content. Ngayon. Nan. Di gwapo. Pagsa yung laptop day. Wala ko may i-transfer na speed. Cameron Diaz sa Jimmy Fox. Great Power Station lang sa Calao.